Assalamualaikum teman-teman. Kakak sekarang berada di kebun lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, seperti biasa kakak mau mencari mainan di daerah sini. Nih kakak udah siapin embernya nih tuh. Ini pagi hari teman-teman. Ya, jadi kakak bersemangat untuk mencari mainan ya. Oke. Wih, apa itu teman-teman? Itu numpuk banyak. Wah, ayo kita lihat ya teman-teman. Wih, wow. Ini mainan numpuk banyak teman-teman. Wih, ayo kita lihat satu-satu ya teman-teman. Wah, keren banget nih. Nggak tahu nih, di bawah pohon lagi ya. Ini pohon apa ya? Wah, nih pohon lamtorogong nih teman-teman. Oke. Wih, ini apa nih? Ini mobil truk tangki. Wow, disimpan ya teman-teman, hitung sambil satu-satu ya. Satu ya, ini dump truck nih teman-teman. Dua, ini mobil apa nih, hook truck. Wow. Tiga, ini truk mobil box nih ya. Empat, lima nih truk molen teman-teman. Wih, mantap, mantul. 6 nih, ini apa nih, truk ekskavator. Truk ekskavator teman-teman, keren ya. 7, ini 7 apa nih, dump truck. Wow, kecil tapi wih, bagus tuh ya. Terus ada lagi nih 8, ini losbak nih teman-teman. Wih, lucu. 9, ini truk molen ya. Ini ada lagi apa nih, ekskavator. Wih, ekskavator nih tuh, ekskavator. Udah berapa ya teman-teman? Kakak lupa, nanti dihitung lagi deh ya. Yang ini dikumpulin dulu. Ini forklift teman-teman. Wah, ini dump truck. Ini buat mobil proyek tambang nih teman-teman. Ini mobil tangki, kepalanya biru, tangkinya putih. Wah, masih ada lagi teman-teman. Wah, ini slender nih buat ngalusin jalan tuh ya. Terus ada lagi nih, ini molen mini teman-teman, lucu ya, molen mini. Ini juga sama nih, molen mini nih ya tuh. Ini bulldozer teman-teman. Oh, bulldozer. Ini terakhir nih teman-teman, ini dump truck ya tuh. Wow, habis nih teman-teman. Wah, banyak ya, dapat 1 ember. Sekarang kakak mau hitung nih ya, tadi kan lupa kakak ya. Sekarang kakak mau hitung satu-satu ya. Hitung bareng-bareng ya teman-teman, bantu kakak nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kakak ada yang salah, ingetin ya teman-teman. 7, 8, 9. Digeser dulu biar muat. 10, 11, 12. Wah, masih banyak ya. 13, 14, 15, 16, 17. Banyak teman-teman. 18. Ada 18 teman-teman. Tuh mainannya tuh. Oke, kakak sampai sini dulu ya. Tadi juga udah dihitung. Kakak nanti nyari mainan lagi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.